ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामि। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे तिरुपतिस्थे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। मम नामधेयं वर्तते राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहमिदानीं नागेशभट्टविरचितलघुमञ्जूषायां व्यञ्जनाप्रकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तोतुम् इच्छामि। इतः पूर्वं नागेशभट्टेन शक्तिप्रकरणं तथा लक्षणाप्रकरणम् एतदुभयं निरूप्य इदानीं व्यञ्जनाप्रकरणं निरूपयितुम् उपक्रमते। तत्र शक्तिप्रकरणे अस्माच्छब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्याकारा ईश्वरेच्छा शक्तिः इति नैयायिकमतं निरूप्य तदनन्तरं व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धं वाच्यवाचकभावं पदपदार्थयोः वाच्यवाचकभावः यः वर्तते स एव शक्तिः इति निरूप्य अनन्तरं लक्षणाविषये नैयायिकमतं निरूप्य मीमांसकमतं निरूप्य तदुभयं निराकृत्य शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा इति मतं प्रतिपाद्य तदनन्तरम् इदानीं व्यञ्जनाप्रकरणं निरूपयितुं नागेशभट्टः प्रयत्नं करोति। तत्र मञ्जूषायां व्यञ्जनाप्रकरणस्य प्रारम्भे मूलभागः एवं वर्तते। मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनकः मुख्यार्थसम्बद्धासम्बद्धसाधारण प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयकः वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धसंस्कारविशेषः व्यञ्जना इति। एवं नागेशभट्टेन व्यञ्जनायाः लक्षणं निरूपितं। तत्र प्रथमतः शक्तिप्रकरणे वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना चेति इति वृत्तेः त्रैविध्यं शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति रीत्या निरूप्य तत्र प्रथमतः शक्तिं तथा लक्षणां निरूप्य इदानीं व्यञ्जनायाः निरूपणार्थं प्रयतते। तत्र ईश्वरसङ्केतरूपा शक्तिः इति नैयायिकाः वदन्ति। नागेशस्तु पदपदार्थयोः वाच्यवाचकभावापरपर्याया सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः इत्यभिप्रैति। एवं शक्यसम्बन्ध एव लक्षणा इति नैयायिकः लक्षणाम् उक्तवन्तः। किन्तु शक्यतावच्छेदक आरोप एव लक्षणा इति शक्तेर्भिन्नरूपेण लक्षणा नावश्यकी इति नागेशभट्टानां मतम्। एवं व्यञ्जनां वृत्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः। लक्षण एव व्यञ्जना गतार्था इति तेषाम् आशयः। तत्र महिमभट्टादयः लक्षणया एव व्यञ्जनां गतार्थं कर्तुं बहुधा प्रयतितवन्तः। किन्तु व्यञ्जनावृत्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी इति शक्त्या लक्षणाया वा व्यञ्जना न गतार्था इति निरूपयितुम् उपक्रमन् नागेशभट्टः व्यञ्जनायाः लक्षणम् एवं निर्वक्ति। मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनकः इत्यादिना। तस्य लक्षणस्य समन्वयश्च एवं प्रकारेण भवति। मुख्यार्थस्य नाम शक्यार्थस्य बाधः नाम परस्परसम्बन्धनिरूपकाणां पदार्थानां तात्पर्यविषयीभूतसम्बन्धेन एकपदार्थे अपरपदार्थाभावः तन्निरपेक्षः यः बोधः तज्जनकः मुख्यार्थेन सम्बद्धौ यौ अर्थौ तदुभयसाधारणौ यौ प्रसिद्धौ तद्विषयः वक्तुर्बोद्धव्यकाकूनामित्यादिना काव्यप्रकाशे निर्दिष्टाः ये वक्त्रादयः तेषां यद्वैशिष्ट्यं नाम वैलक्षण्यं तस्य यत् ज्ञानं तेन एवं प्रतिभया च उद्बुद्धः यः संस्कारविशेषः सः व्यञ्जना इति लक्षणसमन्वयः क्रियते। तथा च वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनाम् अन्यार्थधीः तद्धेतुव्यापारत्वं
తద్ధీజనకత్వ ప్రకారక జ్ఞానజన్య సంస్కారోద్బుద్ధి రూప తద్వ్యాపారత్వం వ్యంజనాత్వం ఇది ఫలితం. తథా చ వక్త్రాది వైలక్షణ్య హేతుక యా ప్రతిభాశాలినాం అన్యార్థధీః తద్ధేతు వ్యాపారత్వం వ్యంజనాత్వం ఇది ఫలితం. ప్రతిభా చ వక్త్రాది వైశిష్ట్య సహకారేణ జన్మాంతరీయ తద్ధీజనకత్వ ప్రకారక జ్ఞానజన్య సంస్కారోద్బోధజ బుద్ధిరూప వాసనా విశేష రూప ఇది యావత్ సైవ నవనవోన్మేషశాలిని ప్రతిభా ఇత్యుచ్యతే. ఇది వక్తృవైశిష్ట్యాది సత్వేపి సత్యామేవ ప్రతిభాయాం వ్యంగ్యప్రతీతిః. యావంచ శక్తి ఏతజ్జన్మానుభూతైవ బోధజనిక వ్యంజనాతు జన్మాంతర్గృహీతాపి ఇత్యపి శక్తేః అస్యాః భేదకత్వం. ఇదమేవ అభిప్రేత్య వ్యంజన స్వరూపసతీ హేతుః ఇది ప్రవాదః. వైయాకరణైః అంగీకృతాయామపి వ్యంజనాయాం అస్యాః నిరూపణం ప్రధానతయా ఆలంకారికైరేవ కృతమితి హేతోః కావ్యప్రకాశధ్వన్యాలోకాది గ్రంథాన్ ఆధారీకృత్య వ్యంజనానిరూపణాయ అత్ర ప్రయత్యతే. తత్ర మమ్మటః కావ్యప్రకాశే ఉత్తమకావ్యలక్షణం నిరూపయన్ ఇదముత్తమమతిశయిని వ్యంగ్యే వాచ్యాత్ ధ్వనిర్బుధైర్కథితః ఇది బుధైః వైయాకరణైః ప్రధానభూతస్ఫోటస్య వ్యంగ్యవ్యంజకస్య శబ్దస్య ధ్వనిరితి వ్యవహారः కృతः. తన్మతానుసారిభిः అన్యైరపి న్యగ్భావిత వాచ్యవ్యంగ్యవ్యంజనాక్షమస్య శబ్దార్థయుగళస్య ధ్వనిరితి వ్యవహారः ఇది ప్రోవాచ. ఘటపటాదిభిः వర్ణసముదాయరూపైः క్షణికైः పदैः స్ఫోటరూపः నిత్యశబ్దः వ్యజ్యతే తేన చ అభివ్యక్తేన అర్థः ప్రతీయతే ఇతి తాదృశస్య ప్రధానీభూతస్ఫోటవ్యంజకస్య వర్ణసముదాయరూపస్వరూపస్య పటాదిశబ్దస్య ధ్వనిరితి సంజ్ఞేతి వైయాకరణ నిర్యాసః ఇది వివరణం. అయమర్థః స్ఫుటయతి ప్రకాశయతి అర్థం ఇది స్ఫోటః. శబ్దాత్ కథం పదార్థవాక్యార్థధీః ఆశువినాశినాం క్రమికాణాం వర్ణానాం మేళకాభావాత్ ఆనుపూర్వ్యః జ్ఞాతుం అశక్యత్వాత్ తస్మాత్ పూర్వపూర్వవర్ణానుభవజనిత సంస్కారసహిత అంతిమవర్ణానుభవేన స్ఫోటో వ్యజ్యతే. స చ ధ్వన్యాత్మకः శబ్దः నిత్యः బ్రహ్మస్వరూపः సకల ప్రత్యయ ప్రత్యాయన క్షమః ఇత్యంగీక్రియతే. తద్వ్యంజకశ్చ వర్ణాత్మకः శబ్దः వృత్తిస్తు వ్యంజనైవ సంకేతాద్యభావాత్ తద్వ్యంజకశ్చ శబ్దः ధ్వనిత్వేన వ్యవహ్రియతే. ధ్వనతి స్ఫోటం వ్యనక్తి ఇది ధ్వనిః. ఏవంచ న్యగ్భావితం నామ ఉపసర్జనీకృతం నామ అప్రధానీకృతం వాచ్యం ముఖ్యోర్థః ఏన తాదృశస్య వ్యంగ్యస్య వ్యంజనే ధ్వననే సమర్థస్య శబ్దార్థయుగళస్య ధ్వనిరితి వ్యవహారः. యావంచ వైయాకరణైః యస్యాః మధ్యమా వాచః స్ఫోటీతి వ్యవహారः కృతः తస్యా ఏవ ధ్వనిత్వేన వ్యవహారः ఆలంకారికైః నిశ్చితः. ఏవంచ శబ్దస్త్రివిధः వాచకः లాక్షణికः వ్యంజకశ్చేతి. అర్థోపి త్రిధా వాచ్యः లక్ష్యः వ్యంగ్యः ఇతి. వాచకశబ్దేన బోధితస్యార్థస్య వాచ్యార్థ ఇతి, లక్షకశబ్దేన బోధితస్యార్థస్య లక్ష్యార్థ ఇతి, వ్యంజకశబ్దేన బోధితస్యార్థస్య వ్యంగ్యార్థ ఇతి చ వ్యవహారः. వ్యంజకత్వం న కేవలం శబ్దస్య కింటు తదర్థస్యాపి. తత్రాపి నైకతరస్య కింటు వాచ్యలక్ష్యవ్యంగ్యరూపస్య సర్వస్యాపి. అత ఏవోచ్యతే సర్వేషాం ప్రాయశోర్థానాం వ్యంజకత్వమపీష్యతే ఇది. సర్వేషాం నామ వాచ్యలక్ష్యవ్యంగ్యానాం అర్థానామపి వ్యంజకత్వం ఇష్యతే ఇది తదర్థః. తత్ర వాచ్యార్థస్య వ్యంజకత్వం యథా. ఇదానీం తావత్ కథం వాచ్యార్థస్య వ్యంజకత్వం లక్ష్యార్థస్య వ్యంజకత్వం
एवं व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकत्वम् इति प्रथमतः किञ्चित् निरूप्यते। तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं यथा काचित् नायिका मातरं प्रति वदति एवं मातः गृहोपकरणमध्ये खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयम् एवमेव न वासरस्थायी इति। अत्र वाक्यार्थबोधोत्तरं वाच्येनैवार्थेन व्यभिचारिणीरूपवक्तृवैशिष्ट्यात् स्वैरविहारार्थिनी एषा इति सामाजिकैः व्यञ्जनया बुध्यते। श्लोकस्य अर्थः सुलभरूपेण ज्ञायते इति हेतोः तस्य विवरणं मया अत्र न दीयते। एवञ्च अत्र इयं तु स्वैरविहारिणी काचित् नायिका भवति। एकं स्वप्रियं मेलितुम् इच्छति। गृहात् बहिः गन्तुं मातुः आज्ञा आवश्यकी इति बोधयन्ती अत्र गृहोपकरणम् अद्य मातः नास्ति इति खलु त्वया उक्तमस्ति, अतः इदानीं सायङ्कालसमयः जायते, अतः किं किम् आनेतव्यमस्ति तत् शीघ्रं वदतु भवती, यतः एवमेव सायङ्कालः नैव तिष्ठति, रात्रिभागः भवति, तदानीं मम अतीव भीतिर्जायते रात्रौ बहिर्गन्तुम् इत्यावन् रूपेण सायङ्कालसमये एव स्वप्रियं मेलितुम् एवं वक्ति। एवञ्च अत्र वाच्यार्थस्य ज्ञानानन्तरं सामाजिकैः इयं स्वैरविहारिणी नायिका इति ज्ञायते। एवं लक्ष्यस्य व्यञ्जकत्वं यथा साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भावस्नेहकरणीयसदृशं तावत् वरचितं त्वया इति। अत्र प्रत्यक्षवीक्षितक्षामतादिचिह्न अनुमित निजप्रियोपभोगत्वात् मित्रत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य बाधप्रतिसन्धानात् सदृशपदेन विसदृशं लक्ष्यते। तच्च मत्प्रियरमणेन शत्रुत्वं भवता आचरितम् इति शत्रुत्वाचरणरूपं मत्कृते इत्यस्य लक्षणया स्वकृते इति, दूनासि इत्यस्य हृष्टासि इत्यर्थः। एवञ्च शत्रुत्वम् आचरितमिति लक्ष्यं तेन कामुकविषयसापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्ग्यञ्च अस्मिन् श्लोके प्रतीयते। एवमेव व्यङ्ग्यस्यापि व्यञ्जकत्वं भवति। यथा पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव इति। अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं तेन च जनरहितत्वम्, अतः संकेतस्थानम् एतदिति कयाचित् कञ्चित् प्रत्युच्यते। अथवा मिथ्या वदसि न त्वम् अत्र आगतः अभूः इति च व्यज्यते। इदानीं शङ्का जायते, ननु लोके हर्यादिपदैः इन्द्रसिंहभेकवानराद्यर्थबोधे जातेपि तत्र प्रसङ्गम् अनुसृत्य एकस्यैव मुख्यस्यार्थस्य ग्रहणं भवति। तदनन्तरं तत्तद्बुद्धिमहत्वेन प्रकृतस्य वा अप्रकृतस्य वा अर्थस्य प्रतीतिः भवत्येवेति व्यञ्जनायाः आवश्यकता नास्ति खलु इति सन्देहः जायते। इति चेत् तथा नास्ति। अत्र मम्मटः एवं वदति, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम् इति। अनेकत्र नाम अनेकत्र गृहीतशक्तिकस्य शब्दस्य वाचकत्वे संयोगादिभिः नियन्त्रिते तदा अभिधया प्रतिपादयितुम् अशक्यः तत्प्रतिपत्तिहेतुः यो व्यापारः तदेव व्यञ्जनम् इति अस्याः कारिकायाः अर्थः। अत्र अयं भावः, एकस्य वर्णसमूहात्मनः पदस्य अनेकत्र अनेकैव शक्तिः, शक्यतावच्छेदकभेदेन तद्भेदात्। ततश्च यस्मिन् अर्थे तात्पर्यग्राहकं प्रकरणादि कर्म अवतरति उद्बुद्ध्या तद्गोचरशक्त्या तदर्थोपस्थापनम् अन्यस्याश्च तिरोधानं तथा निरुद्धात्व
आत्माभिधया अभिधया बोधयितुम् अशक्यार्थस्य बोधने प्रभवन्ति वृत्तिः व्यञ्जना नाम। इयं हि अभिधा मूला शाब्दी व्यञ्जना इत्युच्यते। अत्र वाचकत्वनियामकत्वे भर्तृहरेः सम्मताः कारिकाः शक्तिप्रकरणान्ते निरूपिताः वर्तन्ते। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादिना। एवं प्रयोजनप्रतिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगः तत्र नान्यतः तत्प्रतीतिः अपि तु तस्मादेव शब्दात्। न चात्र व्यञ्जनादृते अन्यः व्यापारः यथा गङ्गायां घोषः इत्यादौ ये पावनत्वादयः धर्माः तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गादिशब्दाः सङ्केतिताः। एवञ्च मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थसम्बन्धः प्रयोजनम् अथवा रूढिः इत्यादि हेत्वभावात् अत्र लक्षणा नास्ति। अतः अवश्यं व्यञ्जन एव सोऽर्थः बोधनीयः। वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थानाम् अर्थव्यञ्जकत्वं काव्यप्रकाशकारैः एवं निरूपितं। वक्तुर्बोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा इति। काव्यवासनापरिपक्वबुद्धीनां सहृदयानां वाच्य लक्ष्य व्यतिरिक्तरूपो यो अर्थः व्यङ्ग्यरूपः तत्प्रतीतिहेतुः यः अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपस्य त्रिविधस्यार्थस्य व्यापारः व्यक्तिरेव। व्यज्यते अनया व्यक्तिरिति त्रिविधस्यार्थस्य व्यापारः व्यज्यते अनया व्यक्तिरिति करणव्युत्पत्त्या व्यक्तिशब्दः व्यञ्जनावृत्तिमेव बोधयति। अत्र वैशिष्ट्यादिति पंचम्यर्थसहकारित्वरूपं हेतुत्वं तच्च तदभावे व्यञ्जना अनुदयात् बोध्यम्। एवञ्च वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनाम् अन्यार्थधीः तद्धेतुव्यापारत्वं व्यञ्जनायाः स्वरूपम् इति उद्योते स्पष्टम्। तत्र वक्तृबोद्धव्यकाकोनाम् इत्यादीनाम् उदाहरणान्यपि काव्यप्रकाशकारैः तत्र निरूपितानि वर्तन्ते। अत्र अयं निष्कर्षः वक्तृवैशिष्ट्यादिसत्त्वेपि प्रतिभायां सत्यामेव व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः। वक्तृवैशिष्ट्यादयः तत्सहकारिणः एव। एवं मूले अतएव निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च हर्यादिभिरुक्ता। द्योतकत्वं च क्वचित् संभव्याहृत पदीयशक्तिव्यञ्जकत्वम् इति वैयाकरणानाम् अप्येतत् स्वीकारः आवश्यकः इति मूलभागे वर्तते। तस्य इदानीं किञ्चित् व्याख्या क्रियते। तत्र व्यञ्जनायाः अङ्गीकारादेव निपातानां द्योतकत्वं सिद्ध्यति। तेषां मुख्यार्थाभावेन लक्षणायाः असम्भवात् व्यञ्जकतारूपात् द्योतकतैव। स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च हरिणा एवं निरूपिता। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृता इति। ननु तत्र उपयोगेपि द्योतकत्वस्य अन्यादृशत्वात् न तत्र उपयोगः इति चेत् तथा नास्ति। द्योतकत्वञ्च शक्त्युद्बोधकत्वमेव। यथा प्रजयति इत्यत्र प्रकृष्टजयबोधकत्वं, देशं विलिखति इत्यत्र प्रादेशं विनिर्माय इत्यर्थेन क्रियाक्षेपकत्वात् उक्तं मूले क्वचिदिति। न केवलं कवीनामेव किन्तु वैयाकरणानामपि व्यञ्जनावृत्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी। यतः व्यञ्जकत्वमेव द्योतकत्वं। लक्षणाव्यञ्जनयोः वैलक्षण्यमपि दृश्यते। लक्षणा पदनिष्ठा भवति, व्यञ्जना तु वाक्यपद एकदेशादिनिष्ठापि। एवं मूलभागे नागेशभट्टैः एषा च शब्द तदर्थ पद पदैकदेश वर्ण रचना चेष्टादिषु सर्वत्र एषा नाम व्यञ्जनावृत्तिः एतेषु सर्वेष्वपि वर्तते। तथैवानुभवात् वक्त्रादिवैशिष्ट्यादिज्ञानं व्यङ्ग्यविशेषबोधे सहकारीति
न सर्वत्र तदपेक्षा इत्यन्यत्र विस्तरः इत्यानुरूपेण तत्र नागेशभट्टेन व्यञ्जना निरूपिता अस्ति। अस्याः विवरणं एवं दीयते, तत्र पदवाक्यप्रबन्धगतव्यञ्जनानिरूपणात् पूर्वं व्यञ्जनायाः भेदाः अवश्यं ज्ञातव्याः भवन्ति। यद्यपि वैयाकरणैः व्यञ्जना अङ्गीक्रियते, तथापि तेषां विस्तररूपेण प्रकाशनं निरूपणं वा आलङ्कारिकैरेव क्रियते। तथापि वैयाकरणाः अपि व्यञ्जना अवश्यं वैयाकरणानाम् आवश्यकी भवति। तत्र आवश्यकी भवति इति कृत्वा तस्याः स्वीकारः कृतः, विस्तररूपेण निरूपणं तु वैयाकरणैः न कृतं। तथापि अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानार्थम् अस्माभिः काव्यप्रकाशध्वन्यालोकादिग्रन्थेषु ये व्यञ्जनायाः भेदाः निरूपिताः, तेऽपि भेदाः अत्र अस्माभिः सुलभरूपेण बोधनार्थं ज्ञानार्थं च तेषां भेदानां ग्रहणमपि अत्र अस्माभिः क्रियते। व्यङ्ग्यार्थ एव ध्वनिशब्देन व्यवह्रियते आलङ्कारिकैः। ध्वननं ध्वनिः, ध्वन्यते इति ध्वनिः, ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः, ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः इत्यादि व्युत्पत्त्या व्यञ्जनाव्यापारः, व्यङ्ग्यः अर्थः, व्यञ्जकः शब्दः, काव्यादि च ध्वनिशब्देन स्वीकर्तुं शक्यते। ध्वनिः द्विप्रकारः, अविवक्षितवाच्यध्वनिः, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिरिति। अविवक्षितवाच्यध्वनिः लक्षणामूलकः, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः अभिधामूलकः। तत्र विवक्षितान्यपरवाच्यध्वन्यपेक्षया अविवक्षितवाच्यध्वनौ भेदाः स्वल्पाः इति धिया लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्यध्वनिरेव प्रथमं सर्वैः निरूप्यते। अविवक्षितवाच्यध्वनिरित्यस्य अविवक्षितम्, अनुपयुक्तम्, अन्वयायोग्यं वा वाच्यं, वाच्योर्थः यत्र तादृशध्वनिः अविवक्षितवाच्यध्वनिः इत्युच्यते। अयञ्च ध्वनिः द्विविधः, अर्थान्तरसंक्रमितः, अत्यन्ततिरस्कृतः इति। अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनिर्वाच्यं द्विधा मतम् इति। अर्थान्तरे नाम वाच्यभिन्ने व्यङ्ग्यार्थे संक्रमितं संगमितं विशेषणीकृतम् इति यावत्। तथा अत्यन्तं सर्वथा तिरस्कृतम् अयोग्यतया अनुपात्तम् इति च। तत्र अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः यथा स्निग्धस्यामलकान्तिलुप्तवियतो वेलद्बलाकाघनाः वाताशीकरिणः पयोदसहृदामानन्दकेकाः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हहाहा देवि धीरा भव। अत्र रामपदं स्ववाच्यार्थसम्बद्धं राज्यपरित्याग भीषणवनगमन जटावल्कलवहन सीतापहरण इत्यादिभिः यत् जन्यं दुःखातिशय सहनशीलं तावतापि संभावितजीवितत्वं च व्यनक्ति इति वाच्यः दाशरथिरूपो अर्थः रामशब्देन बोधितः। व्यङ्ग्यार्थेषु अर्थान्तरेषु संक्रमितः इति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः। अन्यदुदाहरणं यथा त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय इति इत्यादिना अत्र सम्बोध्यमुद्दिश्य वक्तव्यविषयकथनेनैव सिद्धे पुनः त्वामस्मि वच्मि इति कथनम् अनुपयुक्तमिति वचनादि लक्षणया उपदेशादिरूपतया परिणमति। तेन च हितसाधनत्वं व्यङ्ग्यम्। एवं द्वितीयः प्रकारः भवति अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः। तद्यथा उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परं विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः शरदां शतम् इति। अत्र प्रकरणादिना बुद्ध अपकारिभावं प्रति
बाधितः सन् मुख्योर्थः विपरीतं लक्षयति। अपकाराद्यतिशयो व्यङ्ग्यः सोऽयम् अर्थान्तसंक्रमितवाच्यध्वनिः अत्यन्तितरस्कृतवाच्यध्वनिश्च पुनः पदवाक्यप्रकाश्यत्वेन द्विविधः आहत्य अविवक्षितवाच्यध्वनौ चत्वारो भेदाः। ते च पदगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्यध्वनिः, वाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्यध्वनिः, पदगत अत्यन्ततिरस्कृत अविवक्षितवाच्यध्वनिः, वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत अविवक्षितवाच्यध्वनिः इति। एतेषाम् उदाहरणान्यपि क्रमेण अत्र सुलभबोधनार्थं प्रकाश्यन्ते। तत्र पदगत अविवक्षितवाच्यध्वनिः यथा तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि इति। अत्र यथा कमलानां सूर्यकिरणसंयोगेनैव विकासः शोभाद्युत्कर्षः तथा गुणानां सहृदयावगम एव विशेषप्रशस्यतेति प्रतिवस्तूपमालङ्कारः। द्वितीयकमलशब्दार्थस्य च व्यङ्ग्यवैशिष्ट्येन आकारभेदात् विभिन्न प्रकारता उपस्थितिविषयतया प्रथमकमलशब्दार्थेन सह अभेदान्वयबोधः। एवञ्च द्वितीयकमलशब्देन अत्र व्यङ्ग्यार्थबोधः। वाक्यगतविवक्षितवाच्यध्वनिर्यथा यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा अनुकम्पोऽनुकम्प्यश्च सजातः स च जीवति इति। अत्र द्वितीयाः मित्रशत्रु अनुकम्पादिशब्दाः अविवक्षितवाच्याः सन्तः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्याः आश्वस्तत्व नियन्त्रणीयत्व स्नेहपात्रत्वाद्यर्थान् बोधयन्ति। पदगत अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः यथा रविसङ्क्रान्तलक्ष्मीकः तुषारावृतमण्डलः निःश्वासान्धैवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते इति। अन्धशब्दस्य उपहृतदृष्टौ शक्तिः दर्पणे च दृष्टेरभावात् मुख्यार्थबाधात् अन्धशब्दः मालिन्यादिविशिष्टं लक्षयन् तदतिशयम् अनुपयोगितादि च द्योतयति। एवमेव कालिदासमहाकवेः मेघसन्देशे यक्षोक्तिः वर्तते कस्सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षे तजायाम् इत्यत्र। एवमेव अन्यत्र शाकुन्तलनाटके किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इत्यत्र च सन्नद्धे मधुराणाम् इति च पदे वाक्यार्थानुबोध विषयैव उच्चारिते। तत्र एवं वाक्यगत अत्यन्ततरस्कृतवाच्यध्वनिर्यथा गगनं च मत्तमेघं धारालुलितार्जुनानि च वनानि निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः इति। अत्र क्षेबत्वाभिमानयोः जीवधर्मतया मेघमृगाङ्कयोर्बाधात् क्रमेण परितो भ्रमणं मालिन्यञ्च लक्षयन्तौ मत्तनिरहङ्कारशब्दौ तदतिशयं व्यङ्क्तः। एवम् अन्यदुदाहरणं यथा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः इति। अत्र निशा जागरणशब्दाभ्यां क्रमेण रात्रिनिद्राक्षयरूपवाच्यार्थयोः उपस्थितिमात्रे तात्पर्य अनुपपत्तौ जागरूकतायां मिथ्यादृष्टि तत्वदृष्टि लक्षयित्वा मिथ्याज्ञानपराङ्मुखत्व तत्वज्ञान औन्मुख्ये व्यज्येते इति अनेकपदसापेक्षतया अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनेः वाक्यप्रकाशता। इदानीम् अभिधामूलकः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः द्विविधः। विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः। अभिधामूलकध्वनौ वाच्योर्थः विवक्षितं वाच्यतावच्छेदकरूपेण अन्वयबोधविषयः अन्यपरं व्यङ्ग्योपसर्जनीभूतं च सः अपरः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः इत्युच्यते। एष च
कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमः परः इत्युक्तदिशा अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्चेति द्विविधः। यत्र व्यञ्जकेन वाच्येन व्यभावानुभावाद्यर्थेन सह व्यङ्ग्यस्य रसस्य प्रतीतिः झटित्येव भवति। शतपत्रपत्रशतभेदनमिव वाच्यव्यङ्ग्ययोः क्रमः असंलक्ष्यो भवति, सः अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः। एष च अंगित्वेन अवभासमानः ध्वनिरात्मा। यत्र तु क्रमः ज्ञायते सः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः। रसाद्यलङ्कारात् भिन्नः रसभाव तदाभास भावोदय भावशान्ति भावसन्धि भावशबलतादिः अलङ्कार्यतया यत्र ध्वनो भासते सः असंलक्ष्यक्रमध्वनिः। संलक्ष्यक्रमध्वनिः शब्दशक्तिमूलः, अर्थशक्तिमूलः, उभयशक्तिमूलः इति त्रिविधः। यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्तं स तु वस्तु अलङ्कारो वा शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्वः शब्दशक्तिमूलध्वनिर्विषयः। यथा उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमरीमसः पयोधरभरस्तन्व्याः कंचन चक्रे अभिलाषिणम् इति। अत्र वर्षावर्णन प्रकरणेन मेघपक्षीयार्थे अभिधानियमनात् स्तनपक्षीयोऽर्थः मेघस्तनयोः औपम्यञ्च व्यज्यते एवेति ध्वनिः। एवं अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः सम्प्रकाशते यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यत् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः। यत्र अर्थः शब्द अभिधाबलेन सम्यक् बोधविषयो भवति, पश्चात् यो अर्थः अभिधां विनैव व्यञ्जनया वाच्यात् भिन्नम् अर्थं बोधयति सः अर्थशक्त्युद्भवध्वनिः। यथा एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती इति। अत्र हि लीलापत्रगणनम् उपसर्जनीकृतस्वरूपं शब्दव्यापारं विनैव अर्थान्तरं लज्जाख्यव्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति। तेन च शृङ्गाररसप्रतीतिः। अर्थशक्त्युद्भवोध्वनिः द्वादशात्मकः। व्यञ्जको अर्थः स्वतः सम्भवी, कवेः प्रौढोक्तिमात्रात् सिद्धः, कविनिबद्धनायकादेः प्रौढोक्तिमात्रात् सिद्धः इति त्रिविधः। सोऽपि वस्तु अलङ्काररूपेण षड्विधः। असौ षड्विधोऽपि पुनः वस्तु अलङ्काररूपेण द्विविधः इति द्वादशविधः अर्थशक्त्युद्भवध्वनिः। उभयशक्तिमूलध्वनिस्त्वेक एव। एवं ध्वनौ अष्टादशभेदाः सम्भवन्ति। ते च अर्थान्तरसंक्रमितः, अत्यन्ततिरस्कृतः, संलक्ष्यक्रमे शब्दशक्तिमूलः, वस्तु अलङ्कारभेदेन द्विविधः, अर्थशक्तिमूले द्वादशभेदाः, उभयशक्तिमूलः एकः, एवं असंलक्ष्यक्रमः अष्टादशभेदोपेतः भवति। इदानीं शङ्का जायते, रसादीनाम् अनन्तत्वेन कथं प्रधानतया अष्टादशभेदाः इति गण्यन्ते इति। किन्तु असंलक्ष्यक्रमत्वे तु सामान्यमाश्रित्य रसादिध्वनिभेदः एक एव गम्यते। उभयशक्तिमूलध्वनिं वर्जयित्वा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादि सप्तदशभेदेषु ध्वनिः वाक्ये एव वर्तते इति केषाञ्चिन् मतं, पदेपि वर्तते इति अन्येषामपि मतं भवति। यत्र एकस्यैव पदस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यार्थोपस्थितौ आनुगुण्यम्, अन्येषां तु सहकारिता मात्रं तत्रैव पदनिष्ठत्वं। नानापदानां तथा रूपत्वे तु व्यङ्ग्यगतत्वम्। इदानीं ननु पदस्य व्यङ्ग्यार्थद्योतकत्वे पदार्थस्यैव चारुतया पदस्यैव वरं ध्वनित्वम् आस्तां, न तु काव्यस्य। काव्यात्मकयोः वाक्यतदर्थयोः चारुत्वाधायकत्वचारुत्वयोः अभावात् इति चेत् तथा नास्ति। यथा एकावयवस्थितेन नासिकायाः मौक्तिकभूषणेन वामलोचना इव पदद्योत्येन व्यङ्ग्येन वाक्यव्यङ्ग्यापि भारती भासते। श्रोत्रग्राह्य वाक्यव्यङ्ग्या स्फोटरूपा भारती इत्यर्थ इति उद्योते स्पष्टम्। आनन्दवर्धनोऽपि वदति,
ఏకావయవసంస్థేన భూషణేనేవ కామినీ పదవ్యంగ్యేన సుకవేః ధ్వనినా భాతి భారతి ఇతి. ఇతః పరం సంలక్ష్యక్రమవ్యంగ్యే శబ్దశక్తిమూల అర్థశక్తిమూల ఉభయశక్తిమూలధ్వనీనాం ఉదాహరణాన్ని దీయంతే. తత్ర అలంకారోథ వస్త్వేవ శబ్దాద్యత్రావభాసతే ప్రధానత్వేన సజ్ఞేయః శబ్దశక్త్యుద్భవో ద్విధా. ఇది శబ్దశక్త్యుద్భవः ధ్వనిः వస్తుధ్వనిः అలంకారధ్వనిः ఇది ద్విధా వర్తతే. తత్ర వస్తుధ్వనిः యథా పథికనాత్రస్రస్తరమస్తి మనాక్ప్రస్తరస్థలే గ్రామే ఉన్నతపయోధరం ప్రేక్ష్య యది వససి తదా వసా ఇతి. అత్ర శాస్త్రజ్ఞానాభావాత్ ఆకారేంగితజ్ఞాన అనధికరణే జ్ఞానే గ్రామే సతి యవం విధే ఉద్దీపనే మేఘే శ్లేషమర్యాదయా ఉన్నతస్తనదర్శనే చ కో నామ ఉపభోగక్షమః అన్యత్ర గంతుం అర్హతీతి వక్త్రభిప్రాయః వస్తు వ్యంజనయా ప్రకాశ్యతే. ఏం శబ్దశక్త్యుద్భవः అలంకారధ్వనిర్యథా తిగ్మరుచిరప్రతాపః విధురనిశాకృద్విభో మధురలీలః మతిమానతత్వవృత్తిః ప్రతిపదపక్షాగ్రణీర్విభాతి భవాన్ ఇతి. అత్ర ఏకైకస్య పదస్య ద్విపదత్వే విరోధాభాసః. అర్థశక్తిమూలధ్వనో ద్వాదశ భేదాः సంభవంతి. తే చ యథా అర్థశక్త్యుద్భవోప్యర్థో వ్యంజకः సంభవీ స్వతః ప్రౌఢోక్తిమాత్రార్థసిద్ధో వా కవేః తేనోంభితస్య వా వస్తు వా అలంకృతిర్వేతి షడ్భేదోऽసౌ వ్యనక్తి యత్ వస్త్వలంకారమథవా తేనాయం ద్వాదశాత్మకः ఇతి. ధ్వన్యాలోకారः ఏతేషాం సర్వేషాం ధ్వనీనాం పదవాక్యప్రకాశకత్వం అంగీకరోతి. తద్యథా అవివక్షితవాచ్యస్య పదవాక్యప్రకాశత తదన్యస్యానురణన రూపవ్యంగ్యస్య చ ధ్వనేః ఇతి. ఉదాహరణాని యథా తత్ర అర్థశక్తిమూలధ్వనేః స్వతః సంభవిన్యర్థే పదప్రకాశ్యత్వే వస్తునా వస్తుధ్వనిః యథా సాయం స్నానముపాసితం మలయజేనాంగం సమాలేపితం యాతోస్తాచలమౌలిమంబరమణిర్విశ్రబ్ధమత్రాగతిః ఆశ్చర్యం తవ సౌకుమార్యమభితః క్లాంతాసియేనాధునా నేత్రద్వంద్వమమీలనవ్యతికరం శక్నోతి తేనాసితుం ఇతి. ఉపపతిం సంభుజ్య తజ్జనితశ్రమాపనయనాయ స్నానాదికృతవతీం ప్రతి జ్ఞాతరహస్యాయాః విదగ్ధాయాः సఖ్యాः ఉక్తిరియం. అత్ర తవ సౌకుమార్యం ఆశ్చర్యం ఏన సౌకుమార్యేణ అధునా క్లాంతాసీతి వాచ్యార్థరూపేణ వస్తునా కృత పరపురుష పరిచయ క్లాంతాసీతి వస్తు అధునా ఇతి పదేన ప్రాధాన్యేన వ్యుజ్యతే. ఏం స్వతః సంభవినా వస్తునా కావ్యప్రకాశ్యత్వే అలంకారధ్వనిర్యథా ధన్యాసి యా కథయసి ప్రియ సంగమేపి విశ్రబ్ధచాటుశతకా నిరతాంతరేషు నీవిం ప్రతి ప్రణిహితే తు కరే ప్రియేణ సఖ్యశపామీది కించిదపి న స్మరామి ఇతి. అత్ర త్వం అధన్యా అహం తు ధన్యేతి వ్యతిరేకాలంకారः. అత్ర తు న కిమపి తాదృశం పదమితి సర్వం కావ్యప్రకాశతైవేతి బోధ్యం. ఏవం అవశిష్టానామపి ఉదాహరణాని శక్యంతే అత్ర దాతుం. అర్థశక్తిమూలः ద్వాదశవిధో ధ్వనిः న కేవలం పదవాక్యయోరేవ అపితు ప్రబంధేపి భవతి. ప్రబంధశ్చ సంఘటిత నానావాక్యసముదాయः. పదం చైవ పదార్థశ్చ వాక్యం వాక్యార్థ ఏవ చ విషయోస్యాః ప్రకరణం ప్రబంధశ్చాభిధీయతే ఇది సరస్వతీకంఠాభరణే ప్రబంధస్య లక్షణం భోజరాజేన కథితం. తత్ర ప్రబంధే యథా గృధ్ర గోమాయు సంవాదాదౌ మహాభారతే శాంతిపర్వణే సంవాదోయం శ్రూయతే. సంధ్యాసమయే శ్మశానే సమానీతం బాలం దృష్ట్వా దివసే ఏవ మృతమాంసభక్షణ సమర్థస్య రాత్రౌ అంధత్వాత్ అసమర్థస్య చ గృధ్రస్య తద్బంధుజన విసర్జన పరమిదం శ్లోకద్వయాత్మకం వచనం దృశ్యతే. తత్ర గృధ్రః వదతి
అలం స్థిత్వా శ్మశానేస్మిన్ గృధ్రగోమాయుసంకలే కంకాళబహుళే ఘోరే సర్వప్రాణిభయంకరే నచేహ జీవితః కశ్చిత్ కాలధర్మముపాగతః ప్రియో వా యది వోద్వేష్యః ప్రాణినాం గతిరీదృశీ ఇతి. అత్ర స్వతఃసంభావినా వాచ్యార్థరూపేణ వస్తునా పురుష విసర్జన రూపం వస్తు వ్యుజ్యతే. తద్వ్యంజకశ్చాయం పద్యద్వయాత్మకః గృధ్రవచన రూపః ప్రబంధ ఏవ నతు తద్గతం పదం వాక్యం వేతి ప్రబంధ ప్రకాశ్యతైవ. ఏం గోమాయు సంవాదేపి దృశ్యతే. కించ పదానాం సుప్తింగంతరూపాణాం ఏకదేశేషు ప్రకృతి ప్రత్యయ ఉపసర్గరూప అంశత్రయేషు రచనాయాం వైదర్భ్యాది సంజ్ఞకాయాం అథవా దీర్ఘసమాసాది రూప విన్యాస విశేషేషు వర్ణేషు నామ స్పర్శాది అక్షర విశేషు ప్రబంధే చ రస భావ తదాభాస భావశాంతి భావసంధి భావ శబలతారూపాః అలక్ష్యక్రమాः సంభవంతి. తత్ర పదైకదేశేత్యుపలక్షణం పురుష వ్యత్యయ పూర్వనిపాతాదయోపి గ్రహీతవ్యాः. ప్రకృతిరపి నామరూపా ధాతురూపేతి ద్విధ. ఉపసర్గాణాం స్వాతంత్ర్యేణ అర్థ అప్రత్యాయకత్వాత్ పదైకదేశత్వం బోధ్యం. పదం తావత్ ద్విధం సుబంతం తిঙంతంచ. తదేకదేశః నామధాతు స్వరూప ప్రకృతిభాగః ప్రకృత్యేకదేశః. సుప్తింగ్ స్వరూప విభక్తిభాగశ్చ ఉపసర్గాది రూపశ్చ. తత్ర పదవాక్యయోః ఉదాహృతం ప్రాక్. ధ్వన్యాలోకకారోపి సుప్తింగ్ వచన సంబంధైస్తథా కారకశక్తిభిః కృత్తద్ధిత సమాసైశ్చ ద్యోత్యో అలక్ష్యక్రమః క్వచిత్ ఇది నిర్దిశతి. తత్ర ప్రత్యయరూప పదైకదేశయోః సుప్తింగోః సంభోగశృంగారాభివ్యక్తిర్యథా పథి శుకచంచూ చారు భంగాంకురాణాం దిశి దిశి పవమానో విరుధామ్లాసకశ్చ నరి నరి కిరతిద్రాక్షాయ కాన్ పుష్పధన్వా పురి పురి వినివృత్తా మానినీ మానచర్యా ఇది. మాననివృత్తౌ శరప్రక్షేపణం కారణం. తస్య సిద్ధత్వే వక్తవ్యే కరతీతి తింగ్ప్రత్యయేన సాధ్యత్వోక్తిః. మాననివృత్తౌ చ కార్యభూతాయాం సాధ్యత్వే వక్తవ్యే సుప్రత్యయేన సిద్ధత్వోక్తిః. తథా చ కిరణనివృత్యోః కారణకార్యభూతయోః పౌర్వాపర్య విపర్యయాత్ కార్యకారణయోః పౌర్వాపర్య విపర్యయరూప అతిశయోక్త్యలంకార ప్రకాశః. స చ నివృత్తేః శీఘ్రబోధనేన వసంతస్య శీఘ్రబోధనద్వారా వసంతస్య ఉద్దీపకత్వాతిశయస్య అభివ్యక్తేః రసోత్కర్షే పర్యవస్యతి. సిద్ధత్వేపి అతీతత్వం తప్రత్యయేన శక్త్యా బోధ్యతే. తేన ఉత్పన్నస్వరూపం తింగ్ వ్యంగ్యం. తేన ఉత్పన్నస్వరూపం సిద్ధత్వం వ్యంగ్యం. తేన చ సమానాధికరణ మానచర్యా సమానకాలికత్వరూపం ఆత్యంతికత్వాపరపర్యాయం అతీతత్వం నివృత్తిగతం వ్యంగ్యం ఇది ఉద్యోతే స్పష్టం. అథ ప్రత్యయరూప పదైకదేశేషు సుప్తింగ్ విశేషేషు విప్రలంభ శృంగారాభివ్యక్తిర్యథా లిఖన్నాస్తే భూమిం బహిరవనతః ప్రాణదయితః నిరాహారాः సఖ్యः సదతరుదితోచ్ఛూననయనాः పరిత్యక్తం సర్వం హసితపఠితం పంజరశుకైః తవావస్థా చేయం విసృజ కఠినే మానమధునా ఇది. అత లిఖన్నితి శత్రుప్రత్యయేన యావత్ ఉపదేశనకాలికత్వం లేఖనస్య వ్యజ్యతే. ఎం ఆస్తే ఇది వర్తమానత్వార్థక ఆత్మనేపదరూపతిగా ఉపవేశనస్య ప్రసాదరూపఫలపర్యంతత్వం ఆసిత ఇత్యుక్తౌ తదలాభాత్. భూమిమితి ద్వితీయయా తస్యా ఏవ లిఖనకర్మత్వ అవగమాత్ బుద్ధిపూర్వకలేఖనాభావ వ్యక్తిః ఇతి తింగ్ సువిభక్తిభిః వ్యజ్యతే. ఏవం స్వబాదీనాం వ్యంజకత్వం యథా న్యక్కారో హ్యయమేవ మే యదరయస్తత్రాప్యసౌ తాపసః
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग्धिक्शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृद्धोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः इति। अत्र हि श्लोके बाहुल्येन सर्वेषाम् अपि येषां सुबादीनां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते। तद्यथा मे यदरयः इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानाम् अभिव्यञ्जकत्वं, तत्राप्यसौ तापसः इत्यत्र तद्धितनिपातयोः धिग्धिक्शक्रजितम् इत्यादौ श्लोकार्थे कृत्तद्धितोपसर्गाणाम् एवं विधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी सङ्घटनासौन्दर्यं समुन्मीलति। अथ निपातस्य व्यञ्जकत्वं यथा मुहुरङ्गुलितसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामं मुखमंसविवर्तिपक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। यः तुशब्दो निपातः पश्चात्तापातिशयं स च चुम्बनस्य दौर्लभ्यं च व्यनक्ति। यद्यपि निपातानां द्योतकत्वं प्रसिद्धमेव, किन्तु विभावादि उपस्थापनमुखेन रसव्यञ्जकता च अत्र प्रसिद्धा विप्रलम्भशृङ्गारः व्यज्यते। अथ उपसर्गाणां व्यञ्जकत्वं यथा नीवाराश्चुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामथः प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुलीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः इति। अत्र स्वभावोक्तिसमुच्चयावलङ्कारौ उपसर्गः प्रशब्दः उपलानां स्निग्धतां बोधयन् इंगुदीफलानां सरसातिशयं परम्परया शान्तरसञ्च सूचयति। एवं सुबन्तस्य तिङन्तस्य सम्बन्धस्य छन्दसः कालस्य च रसाभिव्यञ्जकत्वं काव्यप्रकाशध्वन्यालोकादिग्रन्थेषु सम्यक् निरूपितम्। अतः इयं व्यञ्जना शब्द तदर्थ पद पदैकदेश वर्णरचना चेष्टादिषु सर्वत्रापि महाकवीनां प्रयोगादिभिः निरूप्यते एव। इयं च व्यञ्जना वैयाकरणानाम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकमेवेति भर्तृहरिप्रभृतिभिः नागेशादिभिश्च बहुधा निरूपितम्। यद्यपि वैयाकरणैः निरूपितापि अस्याः व्यञ्जनायाः बहुधा प्रचारः आलङ्कारिकैः तत्तद्ग्रन्थेषु निरूपितः इति व्यञ्जनावृत्तिः सर्वैः न केवलं वैयाकरणैः अपि तु आलङ्कारिकैः तथा नैयायिकैश्च अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या एव इति अत्र नागेशेन लघुमञ्जूषायां ग्रन्थे समग्ररूपेण अत्र निरूपितं वर्तते इति शम्।